फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। तो आज टिके भगवान को पूजा पे आम सकाल सकाल जाइलु स्वामी स्त्री। तापर आम दिन सारा कौन कलु मु ब्लॉग रे सब आपन को देखेबे। ब्लॉग कोन ज्योति आज कौन करूछु की परिवा कौन आज बनेबो कौन मु परिवा काटे तमे बनेबो मु बनेम कौन आज बनूची कौन आज खाइबाटा खाइबा बनो तमरो से जो कोन सेडा पल्लो पल्लो ओके वेजिटेबल पल्लो या देह भाई भल आ सेडा खाइबे पल्लो एतरे बंधा को बेटा पड़थले भल लाइ ग्रीन मटर बंधा कोबी ना फूलकोबी फूलकोबी तम मुंड खराब हो गला रत ग्रीन मटर काली जाई हलानी आनी बंधा कोबी पड़ता था ऐसे पॉसिबल फूलकोबी फूलकोबी बंधा को बेटा कोपड़ा कले भल लागे मसला दे कौन करछ मु बसी वीडियो बनाऊची तमरा आ सखा तो कुछ काम नै खाली वीडियो बने हां मोर काम अछि कोन मु टी मो स्त्री रा टी वीडियो बनाऊची कारण गृहिणी कौन करूछन बनिया निहाती दरकार गृहिणी परिया काटे आसिना बले कते धीरे धीरे काटुछ देखिबा एई फिरे नो एथरे आलू जांची लगे एमटी जांची गला हाथ एडी कटि गला तांची गला देखिनी काटिया कथा ना काली नु पहर दिन ए पल्लो बने बोले कथा ना हम घरे पल्लू हो माने निहाती पति भल लागे ता सहित किछि सब्जी बनै खाइले भल लागे पल्लू किमिति बने कहइबो किमिति बने प्रथमे तेल दे कि ना तादरो कोन सुक्की मसला गोटा मसला नै लवंग आ कोन सेटा दालचीनी लवंग कला गोलमरीच हां गोलमरीच सेटा पक्का हबो जीरा पड़िबो आ सेते प्याज देकी तापर जा मसला न चाहे मसला भी ऐड करि परिबे नने कच्चा लंका पकेबो आ तापर टमाटर देकी ता गुटे भली कसा हबो तापर जा वेजिटेबल्स रखिदो ताको भी पकेइबो स्वाद अनुसार लूण हल्दी पड़िबो जदी चाहिबो लंका गुंड भी ऐड करि परिबे मसला टाइप रो बनेबो मसला दे पाए किछ मसला ना ना जे प्लेन बनै परिबो सी हळदी पकेइबो जे मसला टाइप रो माने टिके राग राग करिया पे चाहिबो से लंका गुंड भी ऐड करि परिबो तापर सेथिरे चावल को पकेबो देखि माने देखि कि माने ये अनुसार चावल अनुसार पानी दबो जति चावल नै तो चावल को माने कवर कर रखितो पानीटा माने टिके हल्का ही रहथो तो पानी देके तापर हम सिटी दबो ओके तापर से जेतल हे जीवो वाओ कि बासना तारो कि टेस्ट से खाइबो टिके देसी घर तारे टिके मार दो हां घियोर जदी करबे से आउर टेस्ट हो हां बहुत बढ़िया लागे से पिछड़ा ता सहित जे कोन सब्जी चाहिए ना टिके देसी के ता ऊपर ऐड कर दो जे कोन स्टाइल यूज भी कर पारे घियोर भी करे घियोर जदी करे से आउर बहुत जे पई भल भी नो वेजिटेबल माने सीजा जिंस माने अधिक ताको खाली भी खाई हबो आ ता सहित किछ सब्जी लगे भी खाई हबो मु तो खाली खाया पसंद करे कंती बापा आ धन खाइएनी तांको पे टिके सब्जी हबो सब्जी पर गोटे हबो ने दुईटा हबो तो माने लोकन कहया में चाहू आमे माने बिना सब्जी रे खाया लोक नुह गरीब देखो गरीब परिवार रे आमे जन्म हेजु हमर जा हेले भी खाइ दवा सी एते ये नुह बुझ पाइल जे कोन जिंस ले खाइ दवा काहे कि निजु केते ये कर हमें देखे हो हमें जोडा खाऊ हम सेटा कहू थोड़ी ना हम देखो जंती हम एटा खाऊ बोली हमर पसंद हमर रुचि हम सेटा जणेलु हम कोन कहू जे हम एटा खाऊ जंती मु भात आलू भी खाइ पारे म धन भी खाइ पारे बापा भी खाइ पारे बुझ पाइलो
ଆମର ଗୋଟେ ରୁଚି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଡଟା ଭଲ ଥାଏ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ବନେଇ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରୁ ସବୁବେଳେ ତ ବନେଇ ଖାଇ ହବନି ନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଗେଲିଙ୍କର ଆଜି ପସନ୍ଦ ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଟିକେ ଏଇଟା ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ ବହୁତ ବାହାର ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ବହୁତ ଦେଖ ମତେ କାଟି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ନା କାଟୁଛି ଦି ଚାରିଟା ଧରିକି ଏକାଥରେ କାଟୁନା ନା ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ତ ସେମିତି ହିଁ କାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିକି ଡର ମାଡୁଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦିଟା ବିମ୍କୁ ଧରିକି କାଟୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ରୋଷେଇ ଆଗରୁ ବିଲକୁଲ ଶିଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ରୋଷେଇ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛ ପକେଇବ ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଆଉ ଦିଟା ପକେଇବ ନା ଅଧିକ ପକେଇବ ନା ଅଧିକ ପକେଇଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ହଁ ଏତିକି ଲାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ଟିକେ କୋବି ହଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଚିଙ୍ଗ ଚାଇନିଜ୍ ମସଲା ପକେଇ ପାରିବେ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ନାଗି ଦରକାର ହେଲା ଚିଙ୍ଗ ଚାଇନିଜ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବେ ଓ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପାଟିରୁ ମାନେ ଛେପ ଢୋକିବେ ତମେ କହିପାରିବନି କାହିଁକିନା ତମର ଲାଳ ବାହାରିଯିବ କାହିଁକିନା ଖାଇବା ପ୍ରତି ତମର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ଲାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ନା ହଁ ୱିକନେସ୍ ମଣିଷ ଖାଇବା ପ୍ରତି ୱିକନେସ୍ ରଖିବ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖାଇଲେ ହବ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଖାଇଲେ ତ ସବୁ ଖାଇଦେବା ମଣିଷ ଖଟୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ এই ରେସିପିଟି ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିକି ମୋର ଆଉ ଲୋଭ ସରିଲାନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନେଇଦେଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଆମେ ବି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକିନା ଆସିଲୁ ତା ସହିତ ଅଲଗା ମାଛ ବି ଆଣିଲୁ କ'ଣ ସା ମାଛ କେଉଁଟା ଏଇଟା ମୁରାଳି ছোট ছোট করানি এটা চুনা মাছ ছোট চুনা মাছ মৌরালি বড় মৌরালি বড় পোলা আলুয়া আলুয়া চিংড়ি খাসুলি খাসুলি মাছর না ছোট লাগা কেজি কঙ্কড়া 1050 এটা পাম্পলেট মাছ না পাম্পলেট মতো কঙ্কড়ার ভারি মন হলে বহুত পয়সা खेल बनेगा यहाँ फारूक केसरी और उसका भाई फैसल फारूक केसरी 1 केजी ना 1 किलो लेना आधा केजी दोनों ही बंदे कल नहीं खाएंगे ना सोमवार है ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ କଟା ଚାଲିଛି।